Իրստոնը դու խայ դար սարստրստը սարագուրան բաստային ունբարզանտամ չիշիստա ամա բազունգակուտա անաղանդունյան վծկույ մակտայ սանեմած ծավգարու դողտրտա իստորիկտա այվադար խայջիթա զոնադուն կուշջիթա Իրստոնը զոնադուն ինտելիգենցիա խոզդարտա չի հավդոնեսայի ու կուսրատանատոլի Այստեղ ճենաղունջերն բախի խոնն հավթա վաղսկայված դանիմը ամա իումակայկուսան Vladikavkazı naukun centre nagefesteme. Ve adaymakta kaşeten vallakışa sevzerge kışa çüysen balavarken bire xorzinette ineten tabın tunduz. Mesela itler adaymak ve xorzinette ise ama ve هودو نیول در آناتولی مرازن دسته. کد بیست رفته تنگن چون کسانوی ما او کرخون زنگا ماتماتیک آل بسته درون ما یا کست است تن برزند ام وزادل. هیر رزقت تکتازم بامبورن است فلا سفند کردیات کوادی مگم و ترزه کنه بافده بون کنه کنه بافلوی کنه و زنیت راوی زنی ما هم سویتو ان تبیر است. ناوکای خبرافته او ارتاسن کست خبرافته او ما یوگتزل رازمزدتر یوگتزل انتستیناتر دوم بیره فلوی بیره بافده بون. سیخ سنن راخیسن کنن فنده زنگا ایران آخرکند ماتماتیک گوراتزاوجی قو ورشیاق زونت اکادمی سنتر بندور ورق ورشی فیجراتی زونت دستگختار خاک گوسرات گیورگی فرد آناتولیه. کدودی هوت دوگما مخین مرزاختو من های ماتماتیکا و موارزون پردمیت زغگه هایی نخوده کردن ما سبی بونتار وستون گروم قوه میزدا گومه اما اضافه نمای ما هودون دست وت زگن ابت امونچن در بونته و سدوگودی صبر دوک ارما و این قلنی چی ودی من سدوگی ون تر سوزانیست سوات مخترات سوزانیست اما آدم صاردسته صبر صاردی فلوی کودتوی منن مزرد لو گروم قو بسته تنگ زبخی تنگ وارزونی مخصابی تودسته فلنا قدر اگنودی رفدا اکبیره آلس لیگو مقدار یا خیتسن هوی خسل نماتو مسولوگ فینا و دایسته می برفدا سکولا ما باتستم می فرسته دفنزه فرسته مازم اخساز زدی باتستم اما نرکوا بارن و دشکولا نرسکولا ایمه و فتزاج در هیزه ما قد ارتسا و ما مخانو دی تنگ خورزا خور گنجته استویر ساویتون سدیست آخر زیناد سیستم اودی آخراد سیستم اودی یو ولدر آخر گنندت چیفیست پیداگوگو نودو نرفستوی آلرتم کوسن ما قوم داریور سدست افزونگ آخر گنجته یورد ساردست چیزی ویا موند سارتا چی تا یواز دختی فسته ما کدم در مفید رای گردی زارت وی گروم خسته گو مسته گروم سرگود اما یو تفزونگ آخر گنج تر باست یودونن خیستر ودی مثل عودت تا صدر خصن کود تا من نمو مگس کافته وقت دستو آخر گنج تا ماتماتیک جگات خریدون یا بینو این اکتاودیس تجت زمیراوی تایرون زاغم لیتراتورا خورگانه گودیس گروم مرسدس فزونگا خورگانه تایما هم مکایت بایست مفتاس ندیس کوه خدسک میدار تر میدویت قازبیک بیولوژی خورگانه یا بینوی ناجم کاغ مفیرو خی دنیا ایت خیمیا خورگانه ما کوت ولادیمیر ایتان فیزیکا خورگانه گودیس هیری هدون مزرد اللونس کدما اسکایت فیروخ کوت ندمن خاطر باکنات فلهودون دست ایتک خورزا خورگانجته استای قوم گنجته سا آل نخواستر سال فیزملتر و دیس بافزمیناک امت سوید دویناک کستر فسیودن قگاگن نر آخورگانگن یا نوم در یا کات در اما اخسانادت سبنات آخسوی در سگات جنالسته اما اوما گسکا هم آخورگانجته در نالود زنیس کنه بایی و ما سقط تاگوید فلوت ودیس اسکولا خوزن مثلا اشتر بوزنگی دارم مزردل خورا خورگنج تمنودی ماتماتیکا اومه گسکه ماتماتیکا پردمیت او زرای نزدتون اما تخینوال اینترنت مکراتستن آخر کنم ما فراستم کلاس فسته ود چی آخر کت او دونه نیتمای فسته در زادتن فلا یوم با خاطرتن و ما ماتماتیکا او روکتلی و آخر کنه کزاختا
منه هاتس رارد سکنن قوزغه ما چی سکن زنی و دفع خاطرتن این نتایو رفضر کهود تنوی سمندر گرومش کلاینه هات تفله اون فخاطرتن چیزونه مخینه مریر سکوتون و هم من نگبناته مخیر آودیش زوزگاوی تخیودی نزونن اینترنت درنن ایتا خورز خورگنج تهودی ایلیا زخارویچ ماتماتیکا خورگنه اما خیمیا خورگنه اکتا زمیرا پیتروونا ایلیا پیتروویچ ماتماتیکا خورگنه گوی موای تختر بانو ماتا خورز خورگنی نگل فل زمیرا پیتروونا تا سوس ایترودی قد تختر فلدر دو منطقه مدیس اما خیمیا سپورتا من ورتا و تسجن در نتصد مبون اما اگه با فرستون زان تسجنانی سمای متسپال فونزل رایفون ادمن زختا ها هم ماها مچینه قدام هم سرارته و دون ایدم منیو تسالدار کس کنای و تام وی نسان کنزنی ما فونز ما باهات زده زرگه اما وی تا ودیس مشکوی اونیورسیت ما با تساونت خیلی فلوارن تقه هو دونیو تسالدار از سالداراز فلوارنت هرم برد کود تو ایفرود است فلوارنت ما هودون ودست و مخربون چینیجن ودو چینگرایستم ما یو وتسگانیو دستبون برد یو تتراد بال خدتم مثل فتزاگای رای دای مثل کروینو گیونگ یول در سکوت تو نفته میشه بخواستون زمیرا پیتروونا ما منوی تاوید خیبان تستیم ماتماتیکا ما رفضتن یسای راگ زنجینا دوست راردن و دی آلوران در ماتماتیکا من زن نرازن دسته خیمی زون زینت تا وی برس نقود فل در ماتماتیکا و دی زنجینا اما این هوسه تترات کو بخواستون وی فسته ما نیکوال نیستم ای بفرستا اما چیزان اومگست که خیمی آبون در وزر زونن اینترنت کفایت کتونه دای وجه بالفرد یزتون ماتماتیک نفعل فیزیک کودزنن هوی دی ما بلیت اما ما فتزاگ فلوارانو دیست مسکوی اونیورسیت ما باتسون فلا کبا هستم ما دوکومنت دواد رابر اگیف منن ما سستت وافر کدو ما گس که فیزیک فدل آخر کنن منن زنود زنی ويت خايم أوم إكسبيريمنت أوم ريبورتي مارخاين قوم خرز ونن قو هالس در منن تاوتس فادات نادی منو ما گس کزاختو نی منن وردن باتسون فادات نیزرگه اما وی فست باتستن من زاج قو университет математику факультет ما В июле 1885 года в Кёнигсбергском университете защищал свою диссертацию Герман Минковский. И во время этой защиты он сделал такое предположение, что должны существовать полиномы, вещественные переменные, вещественными коэффициентами, должны существовать полиномы, которые принимают неотрицательные значения при всех значениях переменных, но не представляются в виде суммы квадратов полиномов. Школа Фаден, das классы сунжа школа, amma naga hatta bakhastun masaratun математика факультет ما на شجاعتی رستونه پادشاهان اونیورسیت ما وردم شدست و دوسده یا فلدر فسیو ده و دو ناسته و دی خوساری رستونه در لپوته ما سعی و دی کسرات آناتوله ما هم بازون گستم فتشاخات ما خن یک زمان خدراز ما نیو مایه برش سارستوی سرما گون کورس شمه نخوزر باشد تکنو یک زمان تام من آمونک تاودی اونیورسیت آخر گنجتای خود بیشتی سیدور ما در یوم کستام شخصمینم با کود تاویو سخست کود تام ستا یک زمان ترات تام باشستم فتچا کورس ما کدای زون اتافتا می راز دریو فزج کتر آخر پون ترایدت توی هفتایو کاخوستم ناربستوی کوسم ما استودنت ما خست کود تام یرستون پادشاه شک آخوسته و دیس ودونن در ما نکن سابیتون پادشاه در هوش خدا و دیس آشد استماخ مزدگ ما ترویسکی ما هوشران کستام ناتخور سنایتام ما هفته می شال در لپوی کراجی ما فی وقت درستم ما سرت خورد استم استود نمجرانه در بنات ترات توی ما ون در فرسای فرستم و دست نواتم ون در بنا کبر خرطری و دیس نه یزر ولفتری و دیس
و دا نا آخر مش شتى كوتا ميدر بنجو كراج فورس مودستم اما هاوش لابوتاستاو اناتولي قتل خيشان كوتا وي تشينغو تلفل بوتيس universiteti من ليكسيتش راجرتوي هاوش كونسبكتايو نيما راخستم كايزرنا قوي ما يواخر كوتام سخجار در امجرانه اما اناتولي وش قطاج در خيشان كوتا فل در كوستا وش ارمجتيما شجع در رجاين لوردد اما سبالوناي در مانل شدي فتاسستان الشديس اما شجع در زردر غفداي كوستا ارخايت ماتيماتيكا ما خشوا فرشين استايوت كدايزونو تافتمان تشينت در بيرا بافت ديك أخته از فتشا كورس فستا نو وقت ماخر اشتن فساد ما مسته و دوی فستا کرشتن و دی هیستوريون فاکولتيت ما باشتن ما زردهش و دی سودان دارتر خست کوتن فلا اناتولي كري كروما بازا دي ماتيماتيكا از كاشتن فستا قتل رستگراش دي سما يا اخد توي نواسيبيرسك ما وشران یکی تنجا بخراب دستا آسپیرانتورا هم فشی باقا قطع ناوکن ستیپنتیتا یول در کدوه یافته منم شده لگه فسته مستیر شدی بیرست در کرجی نفیدتم فلا کرشدیس نواسی بیرس که هم کربنات کتا همون کستراتوی ود نفیم بلد کیزه نکه و تنگخسز گونه دینن ما یه ابو مدر کرجی کم فینم کرجی باشین کنم و منم بچگان هیاد هوشه گتسل رستگ بنتون رگون لپوتای نه یومش ارتخورجینات فزندی ناسته نه وی بچگان خمتگ نودیس آناتولی می تنگ بیرش در بگجینت کان داخوراد قد داگل نشه و نخواست فلا کدم گار کداده ماگ آفته او تنگ فیدال لپو من انو اخساس گون ماخنی ول در چی داری تریزت دا یری گون بون تا یابوم ما تنگ اخساس گون ننو هاخمم گاردن کیودیس شاردم میده کی بامبالدست موشله پویمه کان ماتیماتیکا نفلا یامدیش یازر دایمیده اولتن ورستا موزیکا ازای خورس خود کنن و دینیو دنجرا کاردیون میو هاویمه فلورت تاش در شخت تکنن ما خن یخصز گون نو دیر لپوتن یومی باتستم میوش در شاختا یست موزیکا در شاختا ما کم در یو زارگا در یوما کوتام آلردم آل وازگجن کیودیا بلیشته یا در آگورت تا شاردم میده نه نауكاي در آدم استوده من بیرش در تبانتستیس Фатис математикум, механикум факультет, ама аспирантура Новосибирска подсахатон университете, бахахатта кандидаты, ама доктор диссертацита. Новосибирск ارتدي زنگوند ورسيا ماتيماتيك غديات عمرخان مرتروخ ساقات ويدر نالي اما هوي يا هم ديساج خورس قطاق باكوتا اما زواج قوي universiteti آخر ما رفت در چی بودی هدون رویتن رایتا ورسی زونادون سنتر تام خز در universitet تام سمایم سا آخر آدارت در کنوی اما هیچ خبر باهوت تنز در نمیتونم مخیف اندافته ودی و ما قامه ما دکا گاز در بافل ورتا این دکا گاز در بافل ورتا این سالم مسکومه universitet ما باهو داینود ما فلا قديات مرخان كرتسدي ما يا ننها هم برسبكتيفا كرانف كوتا وما شي كنت خز دار في دم أرفيت سنة مسكومة ونيورسيتت ما هو أما هيوسو وفر ما جسكا بخوتن نواسيبيرسك ونيورسيتت ما دكا كورس ما ستن اما هم فدان نواسيبيرسك ونيورسيتت اما امتا هم وفرودي اما نواسيبيرسك ونيورسيتي وده دوجه سويتون ساديس خزدار ونيورسيتت تايو هسته واتسگن دوني ونيورسيتت خزدار تخسندر رافيد تايت نواسيبيرسك ونيورسيتت نواسيبيرسك اكاديم غرادو قد استوي سارستو خيتسناي غورتاي تدر اما ودي ورسي اكاديمي خايات وديستي يو واتسگن دسمس ساز ويدوي ساز برس ارتاسن انستيتوت اما ودونن سا اخرادون بندور تاودي نواسيبيرسك ونيورسيتت اما هما گسكا الفادات ترودي اخرن استدرودي دونيزن گونچيو خما هورگنتا اما هوتسران فدان از سازاز نواسيبيرسك ممات صد خبرتو دافته از زاختون من فند مسكوي ونيورسيتت ما رازدار در ما بلید سویودی فلا نا universitet راکورتا مینیسترا دای بنته لینینگراد مسکو نواسیبیرسک نو universitet ود بنته راتوی رمستر لینینگراد اما
نووسیبیرسک مسکوی اونیورسیتت سنوید اما از فند کتون نووسیبیرسک ما گودیات همار خان کسر سدی وی وتسبنات ما از کرستان زواجی قوما سنتیابره ود مفدی مرد ستن من ندار مفد زتن ندارس فلیکو بازتم مسکوی بنتن راتو از نووسیبیرسک مسرا زدن اما مفد هوت سن خاصی ماز دختی و ما آروستم نووسیبیرسک ما اما كزغني قمامات نيشز تمام ما فت كورز دخت واد كلو دست خبرت تويتا نظرت تمام في دفسمر وتبون نمرت غورا ايرباست مدام باست ما بايفتون كوسرات هم خست بو كلوندام زاختا آتسو لج خزار من آتسو سولون كده مارفس نايد هردگي فست بركه ارتاخورس دوس قديل اما هيو يادل السزاد فصارت النووسيبيرسك Советто растажимидак маерен در Москва и фаста деккаг зонадон центр у Новосибирск. Там существует Сибирское отделение Академии наук СССР, существует در Фидору. Мы хаустан фашист университет сатличим, яхи мидак боззади, اما اختصاص به سجاز نماسیدی هفته به واقعیت تا کاندیداتون دیسرتاسیا نه را وقت وردی که کسم یا خود در قدر تجربه اودون اونیورسیتی کدام موضوع دارترم هم سرستیم ز دکتر دیسرتاسیا در تقدر تجسارستایی ولدر تقچن دیستاج خورزش در خورگوندو ایرستوری میدگ ماتماتیکای اومه استر در بردون منی چیز خستی چینگو تاینی سیو ارتنایفل در رمست مونوگرافیتا محودون از سیر دگسته فساریانا گفزاکتل مثلا بیره آمریکای در اروپای در بیره اونیورسیتت در پیدا کردن چه چینگو تایی من هفته نوگای اقل تنگ برزوندس خستیس فزج فیورال بدیسیا یوبیلیا دست افدای از رکسه خستی بود من قام آسودایی توارت سگات آفریقای با مهم ماروکم سنوتی международный конгресс математиков. اما یه هفته بیره ورزش من هفته استرکات کردنش ما یخی سنه بونودم ناشدی فلا Anatoliy Цетан آوختو اسپیسالون زاسیدانی یولدر من هردگی وردم فتاق داکلات سارستا کنفرنسا کرایی تاگید خواهی اون که فرشیک دکتر تتاک سیواد یخی و ترایستا یایرستون من Marda versedi ma praideta kussen kafeda in rattu universitetet där mä vakasta kutta. Mä näin instituutta näitä tästä mä kisauden embäselen där sen ednävedi. Mä vartavat mä kasake Kabardai Respublika Stata Dagestan udon tavdeste verese akademiye ben. Mesela verese akademiye pastudia udon uçurdu tavdeste mä ساشارت سوابر تبدست بیره خود در تا مخی. یه مبدت تکفیت تا ود پاونل تا خود تا گویول در مرایت تا پوسن شمی هم در سر از اولادی کافکاز سر میده نو کنسنتر من مختر و رسم اکادمی من بخوامیده خی. رایت تا کوسن گلاستاخ ساربیک مکودیس پرزیدنتی ود آیستایی یول در من ولدا در خاپورن موشه اولادی کافکاز که نوشی سنتر کسی رستی هایی فلدرو Anatoliy Georgievich versi. Ma hurdam ku basudestem Vladikavkaz center ner دوام استجاز فلدر راشدی و دی نه در محافظ نقد تکتبنتون ولا ماشدسته ما یعنی فون جنسیتوتی استیورت تعدیل تا ما Vladikavkaz که نوش центр катируется в Российской академии наук. Зона дон центр не в Российской академии заводи қав зона дон центр. وی باگو می‌بین فرستاده نواد سپره مازه. اما باگم کتا گلاست خساربک و ده رسپوبلیکای پرزیدنت یاوکازای. اما یا میدیست یا هیستوری تاودی افته. سویتون چدیس کنه پرخی ود ریگیون ت رسپوبلیکات نوکا سفرستلن سوی کتا خود سفرسته درنه پرخسته. اما نوکای کوسه قدم بمبرستوی کند میمبارن زیناد نودی فعلی بیرته بمبرستوی و ما هفته که خسته ود مسکوی ما لینینگراد کم در سنتر باز زنی نوکا فعلی نه ریگیون ت رسپوبلیکات بانه مگوزن. اما تمام بانه مگاوید خیست فرسته کنم قدی.
ما هوت فرستایی ما باتستن قالست خسار بیگ ما ودر ما پرزیدنت نودیست فلاودی سیراک سوویت سردار من مگس که ما قالست خسار بیگ تا ودی کدای زنم وتزگن نپاتسا هادون کوشتای سا امبارگ در تدر سا رازاخت در تای یو وتزگن خسار بیگ ویدر یغاوله گودیش یم بارن زیناد وره خودی یا خارو در بیره ودی اما وای تاقت اردگ زردای در بامبرستا حس فرستا آخشیا کوید خی اما زاختا اوی نمنگه اس کنن قوه دیکاک تا زاختا اوی ده دگه قومه آکنه کروم نه زاختو نز نیک کستون نه در خیت سوای نه در ادمیسترار ترای نیچه کنه با خستن کندستم ده فارس مودستم اما یقوم کروم ما کنه اما ارتقاق نهاستاو دیافته های آخام وقتیاک فرستاو اما ما پرزیدنت دوجه اندر کنیچه بافتا مکوخه و در رای گنده باز زایزن نزاگه آخام نسانی اگه لورتا اخسار بیگ زونه دون سنتر با کنن او که از راتس دیک آبرمه ما آرخاین تا رای دیتا نویدز فنزه مازه رای دیانه اما خوندی سگاتی ریستونه پاتسه ها دون سنتر و در ما ورسی اکادمی ما نخواهد دستم دو امینه مازه باید دستم ورسی اکادمی ما اما افت دارت درسته و ورسی اکادمی در ارتدی ریفورم گوند مختار ارتدی دستم ریفورم گوند و دیسنم فونز اینستیتوت دوامین استسماز وتسگم بایو وی راز در استسماز بایوستم وت فونز اینستیتوت تیار است درسدیس یو ارگانیزاسی نرتک خوینه ورسی زونا دون اکادمی زواج قبل زونا دون سنتر اش انتستان باشه دیودن آلاز درسن انچک تارازن چیول درمه مخر خورس کادیمه همین یه در دی اکادمی مکه با خود استمی آل دیگه فرستر نه باورت فقط در استما نکست رازماشه دی خواهید خیدر ایرستونه نخواهم مشتلکات باکود دو وفس مرسته ایس ماین کستر وفس مرویتا خوینه یوری ویتا آشدی فیزیکا خاخل مثلا های رازمه که در گازت میدک سنفس ورد دو وفت جاگسترانی تل یول در دو وفس مریومه ما دیستا بودی استر بیرن تستتین نیسومه در لینینگراد کوسه تنجر اینستیتوته ما رازمه اوشه تنجر آخر کند آلفیوروف و اینستیتوت کوسه مالفیوروک فزیانی فستین یبنات ما وام رابز استای که اندر کیدرته اما دوه دست آلترناتیو ویل چی سوجینی دستر ما هودونه سیودی خسرات یوری هیونگ برزون دسخستی لینینگراد اوشه اینستیتوت بیدک ما هیاس کادمه هیاس آتاوی سومندر اکشتا دو افسه بره درسته من استالتا که فخون استالتا نوکای میدک هودون ما سکات کود کاندی رستو نفله نقن ورسی اینستیتوت در یومه اوسه دوجه لینینگراد ما کنفرنسی ماتسدی اما اون بازونگه ایس و دیاخم اکادمیک زخارچینی نر گاسنالو نر تروخ ساگاد ویسیه کوختاری کنک هوی می بازونگه کوتا جیوت اوتار فیلسوف دیاخم فیلسوف همانی کس طرف سمرتا فیزیکو دی ما وی کستا هوت لابراتوری ما هوی بازونگه کوتا زخارچینی ایمه ما زخارچینی ایمه کنه خسته کوتا و دوای تغزاختا مخمه راتسوزه کوسم ما اما ورده ماتسدی هم سبرم خودم خورس انتست طرف دستا باقی قطع کاندیدات اون دیسرتاسی وی فسته دکتر دیسرتاسی در اما زهارچینی که آسدی یا کستدی و ده یا لابراتوری گسین وقتا یورای استوی فست در صدر ارگانیزاسی ما اوت اینستیتوت خوینه فیزیک و تکنیکون اینستیتوت زندگوند ورسی فیزیک اینستیتوتیول در هردگی راتساو گسته اما زسارستوی فونز خیاده ما اوت فونز خیاده آل کمن داری خیتن دیرکتر
فونز ديريكتور ما يوتا سيراك ديريكتور ميروس خايت يو ديريكتورو يورا كسرة يورا يا انت تتخيم ما بونو يزغم سم سدريتر زنقون آخر جنت نومل ميدال تا بريميتيتا من مجس كيولر نسراتوي كد ماضي استفاد سوخي بتر نربا فضاتي مسرايس أمين وس خبر در زردیا مزرده زغ Ուսրատ Անատոլի բիրանոգդինատա բախաստա математика зонада ахорքաննադը կտտագմա С Анатолием Георгиевичем мы познакомились в далеком уже 79-м или 80-м году. Я был тогда в Ленинграде, стажировался в Ленинградском государственном университете. Вот. А он приехал к своему брату. У него брат Юра, он мой одноклассник, Юрий Георгиевич. Я уже был тогда наслышан про него. Он мне сказал, что, ну как насчет публикации, я говорю, как вот у тебя дела, все. И он сказал, что я за этот год опубликовал 4 работы в докладах Академии наук. Я говорю, ничего себе. А в этот доклады Академии наук, это были, так сказать, академическое издание, ну, представляли академики только. Вот такое это. И сегодня это котируется очень высоко. Ну и вот мы увидели тогда все, а нас было там еще несколько человек из Северной Осетии, молодые математики тоже, вот как я. Вот. И мы были, конечно, в восторге от него. Он очень интересный собеседник оказался, очень такой уважительно к нам относился. И ну, он как-то нас восхитил, конечно, своим этим. Во-первых, его слово, да, и по-осетински, и по-русски очень сжато он говорил, очень емко. Вот, и, как говорится, и вот мне этот день запомнился на всю жизнь, потому что вот с тех пор я уже начал как-то за ним смотреть, как за математиком, как он развивается. То есть вот первое мое удивление было вот тогда, в такие далекие годы. Ну, второй раз я удивился, когда я был уже в Донецке. Он-то уже в 33 года защитил докторскую, кстати. И вот это тоже феномен, потому что молодой математик вообще считается 35 лет. Это вот когда ты начал работать как бы на докторской, там что-то осваиваешь литературу, ну, зависит, конечно, от конкретного человека, но, как правило, защищают после 40 докторские. То есть вот так быстро, это, ну, на пальцах одной руки можно посчитать вот таких этих. То есть он уже получил тогда мировое признание очень молодым человеком. Ну и меня удивило то, что вот в 94 году где-то, если не ошибаюсь, он вернулся в Северную Осетию. Но я подумал, я был в Донецке, мне сказали об этом, но я как-то был удивлен, что вот он такой научный центр, такой Новосибирск, это один из 3 научных центров в Советском Союзе, самых крупных. И вдруг он бросает вот эту как бы карьеру свою, да, дальнейшее развитие, чтобы стать членкором, академиком, да, вот это он бросает и возвращается в Владикавказ. Но потом я понял, что у него была мечта создать институт математики в Северной Осетии. Ну и, значит, он сперва, ну это, ну, чтобы вы представляли, создать институт математики должны быть кадры, должно быть много такой административной работы, связи, все прочее. Это все как бы уложить вместе, это очень сложно. Ну и вот ему удалось создать все-таки институт математики, а в дальнейшем этот институт перешел в научный центр, Владикавказский научный центр. Он уже интегрировал в себе не только математиков, но и другие области науки. В настоящее время он представляет собой очень солидную организацию. И это все его рук дело. Я считаю, что он совершил подвиг, конечно. Потому что в Осетии никогда такого не было. Сегодня уже, если говорить сегодня, мы недавно встречались, мы проводили, он точнее организовал, ну я тоже в организацию как бы вхожу, конференций международных, но делают они все. В Дзинаге проводили. Это я уже был в нескольких конференциях, которые проводил Анатолий Георгиевич. Вот, съехались из Москвы, из Новосибирска люди, из Узбекистана. Был даже финн у нас. Я посмотрел отношение вот этих математиков к нему. Вот какое уважение, какое это самое, и какого уровня математики. И вот все приехали, и вот я, конечно, благодарен ему за то, что вот, находясь вот здесь в Хинвале, ты как бы оторван от
от мира как немного, да, ну, в силу разных обстоятельств. И вот здесь я как-то попал в свою стихию, и вот как-то мне было очень приятно. До этого мы проводили конференции в ЦЕЕ вот 2 раза я был. Но что интересно, в этих конференциях есть, он не только занимается как бы наукой, двигает его успешно, но у него, значит, еще есть, так сказать, школьная программа. У него есть люди, которые занимаются педагогикой. Все, что нужно вот, в образовательном научном центре, вот это все есть в ВНЦ. И вот люди прямо вот из Осетии, особенно математики, растут прямо на глазах. Ну, что касается его других талантов, да, это, я бы сказал, что это, конечно, чувство юмора. Конечно, значит, мы часто смеемся, хохочем. Ну, то есть вот что-нибудь интересное вспомним, случай смешной какой-нибудь. Вот. И он очень прост в общении, очень понимающий человек, очень проницательный. И с ним очень легко. Это вот первое его человеческое отношение к молодым людям. Но когда дело касается работы, он очень жесткий, очень организации. Он очень жесткий, он требовательный очень. Это правильно. На самом деле это, понимаете, что-то оставляется за бортом жизни, но вот что касается дела, да, математики, там, организации, это он очень жесткий. Зато конференции получаются прекрасно. Потому что вот по-другому не получится никак. И вот он давно это осознал, наверное, и у него очень успешно проходят все эти конференции. У него был дядя, Алексей Букулт Алексей, он был по материнской линии, он был писателем. И, видимо, он под влиянием его, он много читал осетинской литературы. Вот. И у него есть очень... Он любит вот это дело, ну, фольклор, вот весь, вот, что касается вокруг осетинского языка, вокруг осетинской культуры. Для него это все очень ценно. Вот. Ну и я хочу цифры просто сказать, вот, которые тоже меня удивляют до сих пор. Значит, вот что он сумел напечатать 300 работ, около 300 работ. Математики это очень много. Около 24 монографии. Вот. И они переведены в основном все за границу. У него масса учеников, 20 человек он защитил. И среди них 3 доктора наук, среди его учеников. Вот. Но он создал как бы империю. Я так в хорошем смысле этого слова, вокруг себя. Мы находимся в своей среде. Когда мы бываем на конференциях, ну, как будто старые друзья. Даже если чуть знаком с человеком, поговоришь немножко, уже все. Потому что общее нас объединяет вот эта любовь к точным наукам. Кусрат Анатолийма уймайдартар цаттаканы зонадун кушчите. Яхургайн нактай дуынайсты, физикон, математикон хаяды, кандидатта амартаятасты зонадун докторта. Шагатирстон Пачахал университетма, математический факультет, студент Костана Эвад. Води кафедра математического анализа и сарлава, кама я хорганджитай биратаудест лекторта. Меня мохтар заттам, чи не хадагдан вадна фачак два курса охорганагны дифа зонга коттам, чиу Анатолий Георгиевич. Ама на наштыка курсы байдутта я хадагдар занятия таважен курс выпуклого анализа касти. Ама я ten kurs bachoda kottun szabad bonino döste fetjak du zanятия лекций та моя мою лекцию форстадил я ялна хостер фестадаскайл мам дисакасти шага я зай махимадар райстунир нушеминиваг ма ю растагбира шеди фала ю материал дар коттер народта и нохорганжтай фала ял лекций даруди одай могя барста экзаменел дар کودی و در یادم مگم باز تا کود ایور دیگه آخر گناه اینه کود آدای مگ در افته و ما استودنتم آل خاطر یا خوش ربختار تا نیکای فقط کود تا فلا فرسکه در کود تا استای مایم یو آخر استودنتا کود استم آدم شده استم научный семинар یو وقت на факультете ما یو اموردم شده استم ما یو ارماست استودنتا نودست فلا یو آخر گنج تا در ودست آسپیرانت تا در یودست
мою ودي ربخي بدست وش سيمينار تكد ستودنت تيام كد كاستي آخر ناوكا ما ودست فتجاك آخر شفته بچگان ارتكا كورس كودستمد взарстан специализация ما فلداري студента шедесте именно математическая анализа кафедра мама я Анатолий Георгиевич номе фадел мамагаска мама иноди специализация хондиен математическая экономика ما يخدك داروم كاستين лекции та спецкурста выраз мои хонди физика математический факультет тай физик тама математика тахишан сакут ма физтех базадин Маркус Хайл ма факультет математический факультет Рашиди мана экономический факультет здание уди тай урдгай тама ерен ками целители унга урдам мамах удестам как раз фачак курс дуами фачага мазы аш здание мачи баши десте ахор канам махдун в институте математики умен alle кори сардари уди семинар наукун семинар ما يوردم شدن شاید فستاگرست داشتیم ما نابخون فلا خوشافر شدنیم بایدایدن تا شدن ما یو شال در خاط مخدک در ما کست تایی یا سیمینار تقاط کدتون آناتولی گورگیچ یا خدک داری میدی آفتمای آخر کفدن و آسپیرانتور ما باشدن اما как раз Анатолий Георгиевич вот кста дартар дар ما آفته کوساگای هم ما بونус خویم математический факультет آخرگانگای کستا درجیت молодой аспирант тутан ما اودگای ازون کدوم کوساگای من ای کدازارنج کاتچن خیستر شگه دارم آخام شستنگاس آخام زردم دارتم ما خاطری كست زنجينا دويمي داگي سما قوما задача саразай ما минчун وی قویر تاسن اون قوی بیره کوسن فرسن ما اون در شدر شدر способностям قوما فیر دقیقی ندودم ما که از آن کستارز قوما وای شمای دنیستراش میست شمای результат ва Анатолий Георгиевич кыстарафта тангенчун кусануема у корохун зинга математик албастай дарунамат я кыстатаста тен барзонд ан вазадл ما كزانق منان مشرده وی آقاس فشیش ما زاشفند گرازرستین شفند فرستم که بخاطای جوابتن کنجنی کان ماتماتیکا نه فعلا ارگانیزاسیون وپروس فدل درم دبونو بخاطای مدن جواب راتچینی اما اونچون کوسن آمون آلشدر ما خنا کالکتیو انگام تن زردخلر آدم ایما کوسن کراجی فرس ما استمشد تال خاطر بالاون ما کنفرانسی ترسته در قطعه تمیده در رایگونتن ما کالکتیو در Անատոլի Ռայգոնդու բինունտը ծարդայդար, յաբինոյ նագիմա բազոնգայս ունիվերսիտետը, սկոմլ կուտույ ամացարդրաստ վանդագլ սվարտույ սիրտա կաբուլը, սաղիստար չզգզալինը ռավզարստա яфը դասնյատ, ամա աբոնը բունդար կուսենց յումա։ ما بینوی نگو تومایت هی اما نواسیبیرسک کستون و دمم ارسیت ستاردم پتزا خودون اگزامنت سرداری اما وتساز چیله ورد تا اگزامن تا چیفه بود کود تا ماتماتیکون فاکولته ده حودون اخسانو دی و ستودنت که تومایت چیزگ در اما هم بازون گستم اما ما همه یو وتزگن آفاز فسته یا نواسیبیرسک ما کودتون دو چیزگه من نیولپ بوی خیستر چیزگ زلینه وی ماتماتیکای فدل آسدی آستو که دکاک چیز ولگا ممادنم خسته ویتا اکانومیکا فدل مکستر گیورگی ویتا مفدنم خسته ویتا و دختر نرتک خیرورگ فتسیس یاخر اما نرتک کوس باکوله و سنتره زرده خیرورگی دکتر در قاوی آخر دکتر کننل ایمن وتزگم باندستانی خساو فرسم سو همون دویزن زغانو فلیس کدوم بار نافتی زغزنن
هر بینونت هستم اما ایران بینونتن بیره خبرتای بیره خستای بیره متکنی نکتای ایران خدزار آلردم در قوه اغداو کنن خیوتن خیتسنای لکات کنن قوه وازگن خیتسنای کسترن خیسترن سخاگن امبالن امکوسگن آلردم در بیره خسته ایران خدزار المدز بیره لکت تقا هیر هودت تا یول در منل کورن سوی کود تای کوی و دوت سگم منن وی برس نبانتستایید ندر ناوکای ندر خسنا دون کسته فلا هاتس خبرت تا یول در رن سادسته تومیان و اخشتتل اما چیزون ندر فیدا و فلاین هیچ خیلی بوز نگدم ما هی در واتساگانو آموندنسان هرما کستر تا کزاهون تا مما صارده زنارخ کسی صارده سمایدن رازه اما سرستر و دوم مدر هوس خبر تا کسنس آخشتیاک ما هی در نمای ناموندل Zona de kuste dartarmak usrat Anatoli u ironig dauta ama tradiciste desne, warze ama strarch kenne verdeltekat ama namesen, propaganda kenne modelonevzag ama saresteru, karaygurt ama qomilkutta grome qawe, kayarvista yevzonji bunta khussar iristone. هرن ودا كنا ويدا رامون دست سبسته رای گرتن و سبسته و دیس رای زاست و سبسته و دی آلغوز فادت اما منن و سبسته رات فادت سمای منن اردبون سرای سکوی کنم آخر درس کنون نوکای درس درن تستینت ترال دیسون هاوت فادت من رات من بسته من رای گرم بسته هردس قارور او دستونوی تا آلکمندر یخیچه کنگو منی آرزت هده راز دنویت خیمه اردبان کد زختون افتم مسابی بونتا از رمسن کد آمونچن بونتا اما ودون یولی ما کو بایو کنم ودوت سگن هفته زغانی ما آمونچن ندایم آگرود مخین ما هین او هم نخواستیم سمای افزاگل بازونای اوت خیلی افزاگل زورن قو کنه زوره وده نیکو بازون زنه ارمش چی نگه افزاگم بازونن نی ارمش چی نگه در بیرس در تا بازوننی فلا سمای بازون اوت خیلی زورن قو ماتماتیکا در افته سمای ماتماتیکا بازونای اوت خیلی ماتماتیکا الکوسن القو ماتماتیکا او تیارمتا بلورد گننتا ما ارمش چی نکسکه ماتماتیکا بازونن نی ارمشینی کس که ماتماتیکا بازونانی هفته من تورخت کدزونه سافته وی هوی سارستا تا هوی باکوت تا گنانی منی میلیست رای خالای ماتماتیکا خورگنک هفته یکوست هفته فلا ماتماتیکا خورگنک ماتماتیکا ناراز وی ماتماتیکا آمونگه کنه من ماتماتیک تا ویو ماتماتیکا نوگ زینت تا چی ارمسه نوگ رارت تا چی رای خاله نکته متا چی رای قسن کنه ما هیچ کست سمای بازون اوت خیلی کنن قو یر زغم نواسیبیرسک اونیورسیته کاخر کتونه دو ماهم فت کدی ما فتساق دو کورس ودی بندورون لکتی تا بندور ورد توی فتساق دو کورس بندور ورد توی ارتاسن کستن اما ارتکا کورس تا سدستم خودتوینا سمینارتم ارتاسن کست فدل اما جت ارتاسن انستیتوت تودی ماتماتیکا فدل گیدرودینامیکا فدل من خنسن ماشینات فدل سال در انستیتوت ما ایورتکا کورس استودنت ها پرخسته هوت انستیتوت اما خواهد دیستوی سمینارت ارتاسن من آخرگنتن سمینارتای مسئولینا فگنن بنتای هم خواهد دیستوی دون در اما صادق فساید آغاسته در فرصتامی سقوس راز دخت و استین کوختاری وکنک فنداگامون ما آخصف که تساوی یه دست نیاد ولدر ما من اضافه فزگن سپورت در هفته و فتساق بات ساوی سیکتی ما سوالون در
intestina draaf diese este ja eerste maken este eerste festen wij kam daar fimber dwens maar sarmagund faltarante este wat nooit veel daar ster eerste اما هفته met صدق سوالونه افزرت سوالونه کردیات سوالونه رایدا زندگون سپورتسمن من نوکه در ها نوکه خبر در هفته و ارتاسم کستر هفته Bire lekkete bakutta amakane nalaverdi qaytar iristunan ama yadaman ama in nazar da tazagant nojefaldaran tistita yatsardı ama yakuste. Fendish terror fein rokanen. Ma ya hirma kud zettam. Kud naukon kusa kud aday magna hafta dartar dar hawshira sudginat tafidar kudaya nama in nugan tashinat takhshaw zagat. Kusrat Anatoliu hafta iristun adam makastata savitun kameray suy. كما زاقوي تاخدها يغزال ده كراسوين أخبلك ما خلنا بونو مسالستران يرستونا أخب قبول كيس قوم ليوي تخيل. Желаем ему, значит, удивлять, вот как он удивлять, и самому удивляться, потому что математика это значит любопытство, это удивление. И чтобы он те задачи, которые он ставит перед собой, чтобы они успешно решались, дальнейших успехов ему.